So good morning no. So nabalik na ta karon sa balay and ato ipakita ninyo no kay nag-start na sila og kanang tangtang no sa mga scene dito sa taas. Ako ipakita ka dali. Okay, so mo na ni karon no so natangtang na tong sa taas ng part. Okay. So mo-update lang ta ninyo no from time to time and then at least no nahinahinay na no. So today is Thursday no. So this is the present no situation karon and then at least no ginahinay nagtangtang na sa taas. So today is Thursday no. So April 17 okay 2025 okay. So ma-update lang po ta ninyo niya pod okay. So